73 naman eh. So, morning. Bani ko niya mag-deliver dito ni Ipa dito sa release Kugon. Padung ni Bilyaran. Bani ko niya guys. So, tara. Parcel eh. Last time mag-deliver ta niya. Iya man gi-cancel. So, kana mo na mag-online guys. Lakson guys. So, I hope nakwaon ni Ma'am Luella. So, tara guys. Uban ni ko pakigtabi ni Ma'am Luella o gatong tawgon. Basi naa siya deriron. Ayo! Parcel ni mo. Kuan ka ng tawag ni Lazada 73 re bayron guys. Lazada 73 ha. Charger? Oh, murag charger ni diri ni gapo ng rider ma'am, wala na mapa. O kadumdum ang rider. Note and budget? Okay. Kuan man good ma'am kanang nami kay paluoy putaw kay to kay per parcel ra ba to? Wow! Ya 73 naman ni. Salamat. Pwede kayong on-call gahapon guys. Dari day gahapon nag-deliver taw ng on-call nga. Kay wala man ko gahapon by the way guys, wala day ko 2 days nag-video. Kay kuan man nag-leave ko niya. Pagka Sabado sa napikisad ko pag kuan edit sa video. So karon gahapon wala nag-leave ko gahapon kayo kay basta on-call guys per parcel luoy jud kay na sila kay per parcel naman pero swerte po na sila gahapon parcel kay daghan po na sila kwarta. Diri ding on-call gahapon ma'am. Nga imong gibalibaran? Galibaran ako kay kulang may kwarta ato. Karon anong kay kwarta ka? Kanira? Hindi lang okay ra nang hinetes. Magamit ra sa nimong on-call. Magamit ra sa nimong kuan din. Magamit ra sa nimong charger ba no? 73. Naman to ha. Ma'am Luella. So, to first video na to guys. Thank you and please subscribe my YouTube channel and follow my FB Naris Olmo. At akong YouTube channel is Parcel Nyo Kabuhayan ko. Please subscribe. Thank you and God bless. Thank you for watching.